Akia walked slowly, head bowed and looking completely worn out. She sat there for a long time, mind running wild with all her worries and pain. Every problem felt so heavy, like nothing could ever make it better. She felt so empty and down, like she had no way out at all. And suddenly, her friend hands her illegal drugs. Akia hesitates whether to take it or not, but still took it. Her classmates saw her using the illegal drugs and was shocked. Ganong gagamit man ka dadto? Kabalo ba ka nga dili tumayo sa imo ha? Dili man to makasulbad sa imong problema. Mauna ning way para mawala ng tanan. I'm so tired na. Please Akia, huna-huna imo ka ugmaon. Buhi ko! Uy Akia, ngano nagamit naman sa kadana, di ba? Anak ko nga dili ta magamit dana. Watik na makakita, watik madakpan ka. Unsa na imong future ha? Nakabalakan ako. Kaya na ako ni. This is my own responsibilities. So please, just leave me alone. Unsa man eh? Mo na ni mo gabuhaton ron? Asa man kalagato na na ha? Ah, mali mo paguna-huna. Not long after, Akia was taken to the detention center. She sat there by herself, crying bitterly and drowning in regret. I regret everything. Nganong gibuhat man ako ni. This is all my fault. Wala ko naminaw sa tambag. Ug karon, napasikitan ako akong pamilya. And guba na akong pangapangandoy. Ano ang rason nga likayan nato ang illegal drugs? Dili ni ang solusyon sa atong kasakit at kakakit. It will only bring more pain. Makagubaw pamilya and makawala sa kauma. Pag naay problema, ayaw sa droga. Pangayo og tabang sa pamilya.